दर्शक बंधु आपण मानक मोर नमस्कार। आज आम मैंने पढ़ा गणेश पुराण रे विषय रही छद्मवेशी द्विजवाक्य उमांकर क्रोध शांति। यह पूर्वर आमे माने गणेश वंदना टिके पाठ करदेबा। आशा करुछि चैनल टी निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे कहीं यही कली जुगरे भगवान विषय रे शुणा कहीं भी भावंतिनी। तेणु आमे माने चेष्टा करुछु एही वंदना किंबा पुराण द्वारा आपण मानक मन मध्यरे आध्यात्मिक जात हेउ एवं आपण माने ए कली जुगरु त्राही पांतु। चलंतु आरंभ करिबा गणेश वंदना। जय जय गणनाथ पार्वती नंदन एकदंत महाकाय धीरद वदन सुवर्ण समान कर्ण पृथुल जठर मन जदनुज देवे पूजित पयर पूज कर अग्र पूज्य हे शिव नंदन कर जोड़ी पाद पद्मे करई वंदन ज्ञान बुद्धि दाता तुम्भे विघ्न विनाशन निर्मल बुद्धि म बढ़ु अश्रु प्रसन्न ए तुम्भ पुराण वाणी जन हृदय रे जड़े तैल बिंदु परि संचरु स्नेह रे अज्ञान तिमिर मोर विनाश सत्तर निर्विघ्न रे उदय कर ज्ञान दिवाकर आहे देव विनायक अजनी संभूत तु ही जाणु नाथ संसार गतागत शिव गणनायक हे देव अग्रे लेखा वेद विद्या सर्वशास्त्रे अटु पुण्य शाखा सिद्ध साधक जोगीर तु ही जाणु अंत जोग मुद्रा भेद मुद्रा तोर गर्भुजात तोर तहु जानंता जे तिनी पूरे नाही चारि वेद आदि अंत अछि तोर तहि निरंजन भजन तु ही जाणु मूल अनुभव बुद्धि रे तो पूर्ण वक्षस्थल प्रसन्न वदन नाथ शिरे दिव्य जटा कर्णर कुंडल करे नागमणि जटा अजपा मंत्र भेद तु ही जानी पारु सकल विद्या मानंक तु ही मूल गुरु चतुर्भुजे सुशोभित वक्ष लंबोदर तहर महिमा नाथ पारु अपार जेउ दिन प्राणी तोर नाम सुमरई सकल विघ्न ताहार नाश होई जाई वेद विद्यारंभ रे आगतर पूजा भो देव देवाधिराजंकर टु राजा तू मते प्रसन्न एबे हुओ देव गुरु तोहर प्रसादे मोर मन वांछा पुरु सही प्रसाद रे बारे आज्ञा मते दियो
तव पुण्य पुराणर पदार्थ कह हृदय मध्ये विश्राम कर मोर आसी पद अर्थ भेद हृदय कहि दिय बसी आबर विनती मोर घेन देव स्वामी तप फल वांछा पूर्ण कर अंतर्जामी गुहारी सेवा करुछु स्तुति न हे एहु गति मुक्ति बेनी आज्ञा कर महाबाहु स्तुति बंदापना करी न पारई देव मोह छार मानव न जाने तोर भाव नमस्ते भो देव स्वामी जितात्मा पुरुष तुम्भर शरण गली पुराओ मो आस चखाओ हे गणपति से अमृत लड्डू तब पुण्य कथा मोर मने गड़ी पड़ू व्यास आदि नरवर सिद्ध मुनि गण नारदादि देव ब्रह्म ऋषि गणन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मेष बृहस्पति चंद्र सूर्य सर्वदेव घे नम प्रणति गणेश पुराण एहा श्रीकृष्ण सधीरे शुणाइले दिने जहा धर्म दुधिष्ठिरे से अमृत सागररु किंचिते आहुरी कथा छळे जणाइबी करुछि गुहारी गणेश पुराण एहि ए पुरु बरस गणनाथ स्मरी लेखे वासुदेव दास छद्मवेशी द्विज वाक्ये उमांकर क्रोध शांति एथु अनंतरे कथा शुण सुज्ञानर परशुराम स्तव शुणी देव गदाधर उपस्थित हेले आसी कैलासपुरे त्रिगुण पईता सहे बाम कांध परे श्वेत वस्त्र पिंधिछन्ति दक्षिणे उत्तरी धीरे धीरे चालुछन्ति मत गज परी कुशबटु तंभा पात्री सभा पाए करे ऊर्ध्व पुंडरीक चिता सहे ललाटरे बाहु जुगल रे सोहे बलय केउर कंठ देले विराजई तुलसीर हार अपूर्व सुंदर रूप नाही त्रिभुवने सामवेद उच्चारण करन्ति वदने ज्वलंत नल प्राय दिशे देह कांति कैलासनगरे आसी होइले अतिथि पूरिछि सतहासे बदन कमल रूप देखि सदा शिव स्नेहेले बल द्विज पादे नमस्कार कले पशुपति चरण कमल तले पड़िले
ପାର୍ବତୀ। କୁଶଳ ବାରତା ପୋଛା କଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଭକତିରେ ପୂଜା କଲେ ଅତିଥି ଚରଣ। ବୋଇଲେ ଭୋଦିଜ ଆଜ ମୋହର ଜୀବନ, ସଫଳ ହୋଇଲା ପାଇ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ। ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ଅତିଥି ମିଳଇ, ଅତିଥି ପୂଜିଲେ ସୁଖେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ। ଯେହୁ ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ଜାଣ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅତିଥି ସନ୍ତ ସେ ତୋଷ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ନ କରେ ଯେ ବଣ ଜନ ଅତିଥି ସତ୍କାର, ନାରାୟଣ ଦ୍ରୋହୀ ହୁଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର। ଅତିଥି ବିମୁଖ ହୋଇ ଘରୁ ଫେରି ଗଲେ, ଘର ନରକରେ ପଡ଼େ ପିତୃଗଣ ତୁଲେ। ଅତିଥିର ଦେହେ ଥାଏ ଯେତେକ ପାତକ, ତାହା ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଯାଏ ପୁଣ୍ୟ ଯାକ। ଅତିଥି ଯେ ତିରସ୍କାର କରେ କ୍ରୋଧ ଭରେ, ଅଥବା ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦିଏ ଅହଙ୍କାରେ। ତା ସମାନ ପାପୀ ନାହିଁ ଜଗତରେ କେହି, ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ନରକରେ ପଡ଼େ ସେହି। ଅତିଥି ପରମ ଗୁରୁ ଆହେ ଦ୍ୱିଜବର, ଦୟା କରି ମମ ପୂଜା କର ଅଙ୍ଗୀକାର। ଶିବଙ୍କ ବଚନେ ତୋଷ ହୋଇ ଦ୍ୱିଜମଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଇଲେ ଭସୁଣ ଶୂଳ ପାଣି। ଶୁଣ ଶୁଣ ହୈମବତୀ ମୋହର ବଚନ, ଆସିଅଛ ଯହିଁ ପାଇଁ କୈଳାସ ଭୁବନ। ତାହାର କାରଣ ମୁହିଁ କହୁଛି ବୁଝାଇ, ଏକ ଧ୍ୟାନ ବେନି ଜନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଯମଦଗ୍ନିସୁତ, ନିରନ୍ତର ହରି ପାଦେ ଥାଏ ୟାର ଚିତ। ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଦେବ ଦେବ ନାରାୟଣ, ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି ରକ୍ଷଣ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି, ନିରନ୍ତର ଜଗତରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ହରି। ଯେହୁ ଜନ ଗୁରୁ ପାଦେ କରଇ ଭକତି, ଏକାନ୍ତ ହୃଦୟରେ କରେ ଗୁରୁ ପୂଜା ନୀତି। ତାଠାରେ ସର୍ବଦା ତୋଷ ଥାନ୍ତି ନରହରି, ଯତନେ ରଖନ୍ତି ତାକୁ ହସ୍ତେ ଚକ୍ର ଧରି। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗୁରୁ ତୃମ୍ଭେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଗୁରୁ ବିନା କ୍ରିୟା କର୍ମ ନ ହୁଏ ସାଧନ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା, ଗୁରୁ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା। ପୁତ୍ର ହୁଁ ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ ଜାଣ ହୈମବତୀ, ଶିଷ୍ୟ ବୋଧେ କେଉଁ ପରି ବଳାଉଛ
जगत जननी तुम्भे प्रकृति रूपिणी अटंती परम ज्ञानी देव शूलपाणी क्रोध शांत कर देवी हृदय दयाधर तुम्भर परम शिष्य रेणुका कुमार द्विजवर वाक्य शुणी देवी हैमवती हृदयरु क्रोध तेजी हेले शांत मूर्ति पुनरपि बोइले से अतिथि ब्राह्मण तब पुत्र गणेश जे स्वयं नारायण विष्णु अंशे अवतार परशुराम भार निवारण अर्थे एहांक जनम परशुराम गजानने नाही भिना भिन ए दुई पुत्रंकु जत्ने कर पालन गणेशंक एक नाम हेला गजदंत श्रद्धारे नाम जपई जे अनवरत जीवन्ते परम सुख अन्ते लभे मुक्ति आबर कथाए शुण देवी हैमवती हेरम्भ गणेश एक दंत गजानन सुपकर्ण ग्रहाग्रह विघ्न विनाशन लंबोदर एहि 8 नाम जे जपई अंत काले वैकुंठपुरे से बसई भक्तिरे गणेशंक पूजा जे करे पंच उपचारे अबा षोडश पचारे सुगंध चंदन पुष्प धूप दीप देई गणेशंक अग्रे 8 नाम को जपई धर्म अर्थ काम मोक्ष लभे से ही जन ता प्रति संतुष्ट होन्ति देव भगवान एते कही द्विजमणि मौने रहिले शांत मूर्ति होई देवी आसने बसिले अग्रपूज्य गणाधिप चरण कमले द्विज वासुदेव मन रहु सुनिश्चले भृगुपतिंक पार्वतींक सांत्वना और स्तव एवं तीर्थे गमन एथु अनंतरे कथा शुण साधुवर परशुरामंकु चाहि देव चक्रधर बोइले भमुनि वर कुहकी निमन्ते परशु प्रहार कल गणेशंकदन्ते देव देव गणेश्वर विष्णु अवतार निमिषे जगत करि पारन्ति संहार द्विज कूले जन्मी क्रोधी हेबा अनुचित क्रोध अहंकार करे आपणा कुहत जगत ईश्वरी एहि शिवंक घरणी जगतर सृष्टि स्थिति प्रलय कारिणी
ତାହାକୁ ସନ୍ତୋଷ କର ଆହେ ମତିମାନ। ଏତେ କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯମଦଗ୍ନି ଋଷିଙ୍କ କୁମାର। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଲେ ନମସ୍କାର। କର ଯୋଡ଼ି ଉଭା ହୋଇ ଆରମ୍ଭିଲେ ସ୍ତୁତି। ଜୟ ଜୟ ଦୟାମୟୀ ଜୟ ଭଗବତୀ। ଜଗତ ଜନନୀ ଦେବୀ ଜଗତ ପାଳିନୀ। ଶରୀରରୁ ଜାତ କଲୁ 64 ଯୋଗିନୀ। ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ରୂପେ ହେଲୁ ଜାତ। ନିମିଷେ ଅସୁର ବଂଶ କଲୁ ତୁ ନିପାତ। ମୁହିଁକି କହିବି ମୋର ଅଛି କେତେ ଜ୍ଞାନ। ସବୁ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ଅଧମ ସନ୍ତାନ। ପୁତ୍ର ଦୋଷ କ୍ଷମା ଯେବେ ମାତା ନ କରିବ। କେମନ୍ତେ ସେ ଶିଶୁକୁ ଜୀବନେ ବଞ୍ଚିବ। ଅଜ୍ଞାନ ପୁତ୍ରକୁ ମାତ ମାର ବାତାର। ପାଦେ ପଡ଼ି ମାଗୁଅଛି ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବୀ ଭଗବତୀ। କର ଧରି ଆଣି ବସାଇଲେ ନିଜ କତି। ବୋଇଲେ ରେ ପୁତ୍ର ଆଜୁ ହୋଇବୁ ଅମର। ତୋର ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ କରିବେ ଶଙ୍କର। ଶୁଣି ପରଶୁରାମ କଲେ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ତୁତି। ଜୟ ଜୟ ଗଜାନନ ଦେବ ଗଣପତି। ଅଧମ ପାମର ମୋର ନାହିଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ। ନିଜ ଗୁଣେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ମତିମାନ। ସନ୍ତୋଷରେ ଗଣପତି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବର। ଆଜିଠାରୁ ମିତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ହୋଇଲ ଆମ୍ଭର। ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତହିଁ ଗଲେ ପରଶୁରାମ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଦ ତଳେ କଲେ ପ୍ରଣାମ। ସନ୍ତୋଷେ ବୋଇଲେ ଦେବ ଦେବ ଷଡ଼ାନନ। ଆଜିଠାରୁ ଭ୍ରାତା ହେଲି ହେ ଋଷି ନନ୍ଦନ। ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦେବ ଦେବ ଶୂଳ ପାଣି। ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପାଶେ ବସାଇଲେ ଆଣି। ପୁଛା କଲେ କି ନିମନ୍ତେ ଆସିଛ ଏ ସ୍ଥାନେ। ବୋଇଲେ ପରଶୁରାମ ଶିବ ବିଦ୍ୟମାନେ। 21 ବାର କଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସଂହାର। ଏ ମହାପାପରୁ କେହ୍ନେ ପାଇବି ଉଦ୍ଧାର। ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା। ତୁମ୍ଭେ ହର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭେ କର୍ତ୍ତା ତୁମ୍ଭେ ପିତା ମାତା। ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟୁ ମୋତେ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର। ଏହା ଶୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଇଲେ ଶଙ୍କର। କାମରୂପୀ ତୀର୍ଥକୁ ଯେ ଚଳ ଏହି କ୍ଷଣି।
ए संसारे ताकु श्रेष्ठ तीर्थ मध्ये गणी से तीर्थे कामाख्या देवी करुछन्ति वास ताहांकु पूजिले सर्व पाप जीवनाश ब्रह्मपुत्र नामे एक नदी अछि तहि से पवित्र जले स्नान कर बेगे जाई कामरूप तीर्थे अछि एक तीर्थ कुंड सबु तीर्थ माने तहि होइछन्ति रुंड पातक नासिनी गंगा छन्ति गुपतरे समस्त पातक ध्वंस कर से स्थान रे शुणिन परशुराम उठित तक्षणे नमस्कार कले शिव शिवंक चरणे गणेश कार्तिक पादे कले प्रणाम तहु बेगे चली गले वीर परशुराम हृदय कमले गुरु नामकु उच्चारी उपवासे चली गले से पर सुधारी नाना देश ग्राम नद नदी पारी हेले संध्या काले काम रूप तीर्थरे मिलिले तीर्थ जले स्नान कले विधि अनुसारे कामाख्या देवींक पूजा कले विधि अनुसारे पाप ध्वंस करी तहु देव परशुराम आनंदरे चढ़ी गले आपण आश्रम गणेश पुराण कथा अमृत समान निरंतरे श्रवण रे पिय साधुजन गणपति पाद पद्मे रहु मोर मन द्विज वासुदेव एहा चिंते अनुक्षण गणेशଙ୍କ स्तव पाठ शुण शुण युधिष्ठिर एथु अनंतरे गणेश समाने देव नाही ए संसारे भक्तिरे तांक पूजा करे जे हुजन जगतरे तास माने नाही पुण्यवान पूछा कले युधिष्ठिर कह हे श्रीपति केमन्ते संतुष्ट होई प्रभु गणपति विस्तारी कुहन्तु ताहाम्भग्रतरे तब मुखु शुणी सुखी हेबि मु मनरे एहा शुणी बोइले से देवकी कुमार रकत चंदन पुष्प नाना उपहार अक्षत नैवेद्य वस्त्र नानाविध फल नानाविध पुष्प गंध बिल्वपत्रीमाळ भक्तिरे तांक पादे करी समर्पण कर जोड़ी एहि स्तव करिब पठन नम नम गणपति नम लंबोदर जानाम स्मरणे नष्ट हुए पाप भार
ଦେବ ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ହୋଇ ଷଡ଼ାନନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ଜୟୀ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁବନ। ସେହି ଦେବ ଦେବ ପାଦେ ସଦା ନମସ୍କାର, କରୁଣା ସାଗର ସର୍ବଗୁଣରେ ଆଧାର। ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ଏକଦନ୍ତ, ତୁମ୍ଭେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ, ତ୍ରିନୟନ ଗଜାନନ, ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ତ ନେତ୍ର। ଦିଦନ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ତୁମ୍ଭେ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ, ଶୂଳହସ୍ତ ବହ୍ନି ବକ୍ର ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟକାରୀ। ଆମ୍ବିକେୟ ବରଦାତା ଜୟ ବିବର୍ଦ୍ଧନ, ତବ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ କରୁଛି ବନ୍ଦନ। ମଦମତ ବିରୂପାକ୍ଷ ତୁମ୍ଭେ ମହାମତି, କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମାନ ସୁନିର୍ମଳ କାନ୍ତି। କଟି ତଟେ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କରିଛ ଧାରଣ, ତବ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦେବ ପଶୁଛି ଶରଣ। ଏହିପରି ସ୍ତବ କରି ଦୃଢ଼ ଭକତିରେ, ରକତ କୁସୁମେ ପୂଜା କରେ ଲମ୍ବଦରେ। ପାଦ ପଦ୍ମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କଲେ ସମର୍ପଣ, ସୁଗନ୍ଧ କୁସୁମେ ପୂଜା କରଇ ଚରଣ। ସର୍ବବିଘ୍ନ ନାଶ ହୁଏ ପାଏ ନାନା ସୁଖ, ଅପୁତ୍ରିକ ଜନ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖେ ପୁତ୍ର ମୁଖ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ଭକ୍ତି ଭରେ, କର ଯୋଡ଼ି ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ତବ ପାଠ କରେ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ସେହି ଜନ, ଗଣେଶ ପୁରାଣ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଆଖ୍ୟାନ। ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, ହରିଙ୍କ ଚରଣେ ନମି ଜାଣିଲି ବୋଇଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦ ରଜ ପଡ଼ୁ ମୋର ଶିରେ, ଦ୍ୱିଜ ବାସୁଦେବ ଏହା ଭାବେ ନିରନ୍ତରେ। ଗଣନାଥଙ୍କ ପରିଚୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯାହାକି ଶୁଣିଲେ ସର୍ବ ପାପ ହେବ ଦୂର। ତାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ ସାବଧାନ ହୋଇ, ଯେମନ୍ତେ ବିବାହ ହେଲେ ଗଣେଶ ଗୋସାଇଁ। ଯେଉଁପରି କଳି କଲେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ଶୁଣିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଜନେ ଖଣ୍ଡବେ ପାତକ। ଗଣେଶ ରହିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁରେ, ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଲା ଅପାର, ଗଣେଶ ସେବନ୍ତି ମାତା ପିତାଙ୍କ ପୟର। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରୀତି, ବଢ଼ିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଶଙ୍କର,
एथु अनंतरे शुण दिव्य समाचार। एक दिने शंकरंकु बोइले पार्वती, पुत्रंकर विवाह काल हेला उपस्थिति। गणेश कार्तिक दुहे आंभर कुमार, दुहिंकी करंतु विवाहे प्राणेश्वर। एहा शुणी बोइले कदेव पशुपति, सेथिपाई दुहे कଳି करुथान्ति नीति। कार्तिक बोलई मोहि अटे बड़ भाई, मुहि आग विवाहे भी पछे हेबु तुही। गणेश बोली मुहि हेली अग्रपूज्य, मान्य श्रेष्ठ हेली तुम्भ ठारु हे अग्रज। मुहि आग विवाहे भी पछे हेब तुम्भे, काहाकु विवाह आग करिबा जे आम्भे। कार्तिक को विवाह कले गणेश कांदिब, गणेश को विवाह कले कार्तिक रुषिब। एहिपरि चिंता करी से शिव पार्वती, डाकी आनी से दुहिंकी आपणार कति। बोइले रे बाबू शुण कार्तिक गणेश, तुम्भ दुई भाईंकर विवाह बयस। दुहे त समान अट आंभ दुहिंकर, दुहिंक ठारे त स्नेह समान आंभर। जाकु आग विवाह देबु से आनंद हेब, पछकु जिए रहिब से दुख करिब। ए कारण कहुअछु तुम्भंकु एमंत, नवखंड मेदिनी को सागर पर्यंत। जे बुली आसिब आग ताकु विवाह दबु, ज्येष्ठ कनिष्ठ विचार आम्भे न करिबु। शुणी कार्तिकेय मने आनंद होइले, गणेशंक मुख चाहिए मंत बोइले। महर वाहन जेणु अटई मयूर, तेणु पृथ्वी बुलिबाकु नाही मोर डर। ता पिठिरे बसिले से शून्य उड़ी जीव, पृथ्वी भ्रमी दिनक मध्य से फेरिब। निश्चय मुजितिबि आग विवाह मु होइबि, एहा कही भ्रमिबाकु गले से पृथ्वी। मयूर पिठिरे चढ़ी उड़िले शून्य रे, गणेश विचार कले आपणा मनरे। मोहर बाहन पुणी अटई मूषिक, नेउल बिराड़ींकर अटई से भक्ष। तांक डरे गाते लुचि थाए सबु बेले, ओडिया बुजुड़ी काटे लुचिनी सकाळे। से काहू पृथ्वी जाक बुलाई पारिब,
ଜାଣିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ବିଭା ହେବ। ଏମନ୍ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗଣେଶ କଥା ଏକ ପାଞ୍ଚି ମନେ ବାନ୍ଧିଣ ସାହସ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଗୋମୟ ଜଳରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧ କରି ମୃଗ ଛାଲ ଖଣ୍ଡି ଏକ ବିଛାଇଲେ ତହିଁ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଗରେ ମିଳିଲେ କର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦିଲେ। ବୋଇଲେ ଭୋ ପିତା ମାତା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଥୋଇ ଡାକିବାକୁ ଅଇଲଇଁ। ବିଳମ୍ବ ନ କର ପ୍ରଭୁ ଉଠ ବେଗ ହୋଇ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ହୋଇଲେ ହରସ କି ପୂଜା କରିବୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଗଣେଶ। ଏହା କହି ହସି ହସି ଗଲେ ଶିବ ଶିବା ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ମିଳି ପୁଣି ବୋଇଲେ ରେ ବାବା। ଅଇଲୁ କି ପୂଜା ତୁହି କରିବୁ ରେ କର। ଗଣେଶ ବୋଇଲେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବେ ନିକର। ବସ ଏହି ଆସନରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେବି ଚରଣ ଉଦକ ମୁହି ଗର୍ଭକୁ ଖେପିବି। ବସିଲେ ସେ ଆସନରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ବିଧି ମତେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଣପତି। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ସମର୍ପିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଶପଥ ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ବିନୟରେ କର ଯୋଡ଼ି ବୋଇଲେ ଏମନ୍ତ ମୁହିଁ ତ ଜିଣିଲି ମତେ ବିଭା କରତାତ। ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ରେ ବାବୁ ତୁହି ଭ୍ରମି ନାହୁଁ କ୍ଷିତି। କେମନ୍ତେ ଅନୀତି କଥା କହୁ ରେ ଗଣେଶ। କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଇଛି ତୁହି ବେଗେ ଯାଇ ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ଭକ୍ତି ଭରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ବୋଇଲେ ମୁଁ କଲି ପରା ପୃଥ୍ୱୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲି ମୁହିଁ 7 ବାର। ପୁଣି କାହିଁ ପାଇଁ ଯିବି ହେ ମାତା ପିୟର। ଏମନ୍ତ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ବୋଇଲେ ମହେଶ। 4 ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ ନଦ ନଦୀ ବନ ଗିରି ସକଳ ଭ୍ରମିବୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆରେ ବାବୁ ଆଗେ ବିଭା ହେବୁ। ଏହା ଶୁଣି ପୁନରପି ବୋଇଲେ ଗଣେଶ। ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣି ମତେ ମାଡ଼ୁଅଛି ହସ। ବେଦର କଥାକୁ ଗାର କରୁଥାଅ ତୁମ୍ଭେ। ଏପରି ଅନୀତି କଥା କହ
शास्त्रर कथाको मिछ करिब यद्यपि तेबे पृथ्वी बुलिबाकु जीवी पुनरपि पितामातांकु जे पूजी करे प्रदक्षिण पृथ्वी प्रदक्षिण फल पाए तत्क्षण पितामाता पाद छाड़ी तीर्थको जे जाए पितृमातृ हत्या पापी से जन बोलाए पुत्रर प्रधान तीर्थ पिता माता पद एपरि कहे सकल पुराण जे वेद गृहे तीर्थ थाउ किंपा तीर्थ को मुजीबी वेदर वाक्य काहींकि मु मिथ्या करिबी आपण वेद को मिछ कर जेते तात मिछुआ होइले तेबे आजुआ पण तो आबर कहुछि जहा सुण मन देई जगतर पिता माता अट तुम्भे देई तुम्भे तो ईश्वर तुम्भ सकती जननी सामान्य अटई नवखंड जे मेदिनी एहा प्राय कोटि कोटि भुवन को जात करिपार तुम्भे दुहे आहे तात मात केते जे भुवन छी तुम्भर शरीरे मु तुम्भंकु प्रदक्षिण कली सात बारे केते जे पृथ्वी मुहि कली पर्यटन आपण मोठारे बे होई श्रु प्रसन्न विभा करी दिया बा वेद शास्त्र कथा विचार करी कहंतु हेला जेबे मिथ्या गणेशंक कथा शुणी हे हर पार्वती बोइले रे बस तर यथार्थ भारती पुणी आम्भे धन्य धन्य बोलु अछुतते साधु महात्मा पुरुष तुहे ही जगते अत्यंत निर्मल बुद्धि अटई तोहर दुख समय रे बुद्धि जहार प्रखर काहाकु जे दुख ग्रास न पारई केबे तमना से जेन्हे सूर्य उदय हेले नभे तेसन ताहारण दुख विनाशकु पाए आरे बस श्रुपर्शन हेलु आम्भे दुहे विवाहर उपयोग कले क शंकर दुई गोटी कन्या थिले विश्वरूपंकर तांक नाम सिद्धि बुद्धि से अति सुंदरी रूप गुणे रति तांकु नहिबे कसरी से दुई कन्यांकु घेनी विश्वरूप निजे कैलास भुवन रे आसी कले विजे हरंक आज्ञा रे विश्वकर्मा सीतही विभाघर आयोजन मान कला रही देवताए विजय कले कुटुंब सहिते
ବିଭାଘର ଦେଖିବାକୁ ଆଇଲେ ସମସ୍ତେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଢ଼ିଅଛି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଗଜଶାଳ ଅଶ୍ୱଶାଳ ଆଦି ଯେତେ ଘର। ନାନାବିଧ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଛି ଯତନେ। ଋଷିଗଣ ଦେବଗଣ ସନ୍ତୋଷ ଭଜନେ। ସଭାଗୃହ ଗଢ଼ିଅଛି ପାଏ ବଡ଼ ଶୋଭା। ସଖିଏ ବାନ୍ଧିଲେ କନ୍ୟା ଦୁଇଙ୍କର ଗଭା। ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦିଶିଲେ ସୁନ୍ଦର। କନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କର। ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବୋଇଲେ ଋଷିଙ୍କୁ। ବିବାହ ମଣ୍ଡପେ ବିଭା ଦିଅ ଗଣେଶଙ୍କୁ। ଅଙ୍ଗେ ଆଭରଣ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର। ବେଦୀରେ ବସିଲେ କନ୍ୟା ଦୁଇ ଆଉ ବର। ପୃଥୁଳ ଉଦର ଗଜ ମୁଖକୁ ଶୋଭଇ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଲେ ଋଷିମାନେ ତହିଁ। ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ମିଳି ସୁରଙ୍ଗ ନାଗଣ। ଶଙ୍ଖ ଭେରି ବାଦ୍ୟ ନାଦେ କମ୍ପିଲା ଭୁବନ। ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ ଆସି ଅପସରା। ଗନ୍ଧର୍ବେ ଗାଇଲେ ଶୋଭା ପାଇଲା କଧରା। ବିଭାଘର ଶେଷ କରି ଗଲେ ଯେଝା ଘରେ। ଦୁଇ ଭାରି ଯାକୁ ଘେନି ଗଣେଶ ସୁଖରେ। ରହିଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ। ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଗର୍ଭଜାତ ହେଲେ ବେନିସୁତେ। ସିଦ୍ଧିରତ ନୟ ନାମ ଅଟଇ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧିପୁତ୍ର ନାମ ଲାଭ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦକ୍ଷ। ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖି ସୁଖୀ ହୋଇଲେ ଗଣେଶ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ପୁଣ ଆନରସ। ପୃଥ୍ୱୀ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଅଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକ। କଳି ପ୍ରିୟ ନାରଦ ଯେ ତପୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଆସି ଗୁପତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମନ୍ତ। ତଠାରେ କପଟ କଲେ ତୋର तात ମାତ। ପୃଥ୍ୱୀ ବୁଲିବାକୁ ତତେ ଦେଲେ ପଠାଇ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଭା ଦେଲେ ଆଣି କନ୍ୟା ଦୁଇ। ତାଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱରୂପ ସୁତା। ବିଭା ସମୟରେ ଥିଲେ ସକଳ ଦେବତା। ସେ କାଳରେ ଯେ ଉତ୍ସବ କି କହିବି ତତେ। ଗଣେଶ ଯେ ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଇ ତୋ ସଚିତେ। ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କଲେ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ। ତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ ହେଉ ମାନନ୍ଦନ। ଯେତେ ଯେତେ ପୁତ୍ର ଥାଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର। କରନ୍ତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ସଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଜଣକୁ ଅନ୍ତର କରି ନ ଦିଅନ୍ତି କେଭେ। ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ପିତା ମାତା କି ନ କଲେ ଏବେ।
ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ଦେଖି ଦୁଃଖ ହୁଏ ଜାତ। କି କରିବା ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଅଟୁତ ପବନ୍ତ। ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଦେବ ଯେ ବୋଲାନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ସିନା କଲେ ଅନୀତି। ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ରର ରକ୍ଷକ। ସେ ଯେବେ ହୋଇବେ ସ୍ୱୟଂ ପୁତ୍ରର ଭକ୍ଷକ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାରିବ। ରାଜା ଧନ ହରି ନେଲେ ପ୍ରଜା କି କରିବ। ଏହା କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଲେ ନାରଦ। ଲଗାଇ ଦେଇ ଶିବଙ୍କ ଗୃହରେ ବିବାଦ। ଶୁଣି କାର୍ତ୍ତିକେୟ କ୍ରୋଧେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ପାଦେ ବନ୍ଦିଲେ କଜାଇ। କଞ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ। ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଯେତେ କହିଲେ ବୁଝାଇ। ଆରେ ବସ ରୁହ ତତେ ବିଭା କରିଦେବୁ। ତୋହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ ବାବୁ। ନ ମାନିଣ ଚାଲିଗଲେ ଯହୁଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଲା ଶିବ ଶିବାଙ୍କ ହୃଦୟ। ପୁତ୍ର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ କଞ୍ଚ ପର୍ବତକୁ। ଅନେକ ବୁଝାଇ ପୁଣି କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବୋଇଲା ଯେ ବିଭା ହେବି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ରହିଅଛନ୍ତି ଯେ ତହିଁ। କୁମାର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ସେହି କାର୍ତ୍ତିକେୟ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେ ଧର୍ମରାୟ। ଯେଉଁ ଲୋକ କରେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ପାତକ ଯାକ ତା ଦେହୁ ହୁଅଇ ମୋଚନ। ତାର ମନ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ହୁଅଇ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ହେ ଧର୍ମ ତନୟ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ସେଠାରେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ନାମରେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ସ୍ଥିତି। କରିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ଅଟଇ। ନିତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୁ ଦେବତାଏ ଆସନ୍ତି ଯେ ତହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କଲେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ। ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପାଏ ନିର୍ଧନ ଯେ ଜନ। ତା ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଶଙ୍କର। ବାସୁଦେବ ଚିନ୍ତେ ଶିବ ଶିବାଙ୍କ ପୟର।